Sí, te dije que se iba. Mira ese. Whatever. Ya, así se quedó. ¡Ay! Why did it zoom in? ¿Por qué hizo eso? Pues ya vamos a estar así, super zoom. Siempre tiene que pasar algo. Nunca me salen bien las cosas. I don't even have this microphone plugged in. My goodness. Empezamos con el chisme y luego se olvidan las cosas. Hello and welcome to another episode of Married.Mommy.Maestra. Bienvenidos a otro capítulo de Married.Mommy.Maestra. Estoy aquí con mi mami. Me va a molestar esa cámara porque está tan cerca. We're live on Instagram, YouTube, and Facebook, and the Facebook camera decided to just zoom all the way into my face. So, así se va a quedar. Hi, Mom, say something. Hola. ¿Eso? ¿Es lo único que tienes que decir? Pues aquí la experta eres tú, no yo. Oh my God, no que tú sabes todos los días. Se supone que la experta eres tú, ¿ok? Supuestamente. Yo soy la experta viendo. Oh, okay, makes sense. Es lo único. Well, who is that? George! Hi, welcome! Nos conocimos el domingo cuando fui con Michaela. Estaban sentados junto a nosotros. And I was like, se estaba peleando con su amigo porque él quería una cerveza y su amigo le quería dar whisky o algo, I don't know. Y estaban, no quiero la cerveza. I was like, dale su cerveza. Like, si quiere una cerveza, dale cerveza. No quiere whisky. What? Like, ¿por qué nos vamos a estar peleando por cosas así? My goodness. Anyway, Mom, para los que no te han conocido en YouTube, preséntate. Mi nombre es Laura García y soy la mamá de Bianca y de 3 niños más. Hombres. Happy International Women's Day. Viste hombre y me acordé de mujer, right? So es el Día Internacional de las Mujeres. Who run the world? Girls. Woo! Okay. Anyway. Mi mamá está aquí con nosotros hoy. Y ustedes mandaron muchas preguntas, so vamos a contestar algunas de las preguntas. Las tenemos aquí. Hola, abuelita. It's my grandma. She just liked it on Facebook. So yeah. La última vez que estabas aquí hablamos un poco sobre tu vida, que viniste de México. Has estado casada 25 años. ¿26 años? ¿Ya? 26 años ya. And, you know, ¿qué más hablamos la última vez? La importancia de la salud mental. We talked about how she came from Mexico here. We talked about her marriage to my dad. They've been married for 26 years now, and we talked about the importance of mental health. So if you haven't checked out her first episode, that is available on all streaming platforms. Listening platforms, right? So si no han escuchado su último capítulo, vayan a buscarlo. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible, everything. Pueden decir, hey Alexa, play Married.Mommy.Maestra, y va a tocar el podcast, por si no sabían. Un truco mágico. But
¿Alguna otra cosa que quieras decir antes de que empecemos las preguntas? Ok, bueno, vamos a empezar las preguntas entonces. So, le dije algunas de las preguntas, pero luego mandaron más preguntas durante el día hoy, so hay otras preguntas también. Y va a ser así, Abriendo. Y si quieren mandar preguntas o algunas otros temas que quieran que toquemos durante el show, pueden hacer eso. 17. Did you ever... Mom, please. Sorry. Stop. You're embarrassing me. Es que hoy no me tomé mi NyQuil. NyQuil? Eso es para la noche, Mom. Por eso. Okay. Number 17, did you ever consider adopting children? ¿Habías considerado adoptar niños? Sí. Elaborate. Por alguna razón siempre estuvo en mi cabeza la adopción. Uh-huh. Pero tuve muchos hijos. Ya no se podía. Pero de cualquier manera he tenido muchos hijos adoptivos siempre en mi casa. Mis hijos han llevado. Entonces, no es algo que no pude experimentar. Right. So, ahora en inglés, no. Ay, no, diles tú, porque si no perdemos mucho tiempo. So, the question was, have you ever considered adopting? She said that she did consider it. It was always something that's like called to her, but she never did it because she had a lot of kids. So, why would she have more adopted? But she did say, though, that she did experience the sort of adoption experience through us because we all brought home people that she ended up virtually adopting into the family. So, yeah. I mean, especially my friends. My friends spent the majority of the time at our house all the time as kids and as adults. Like, so yeah. I mean, ¿tú no pensarías en adoptar ya que tú tienes tus hijos grandes? ¿Empezar de nuevo? Si hubiera la necesidad de que yo adopte niños cercanos por alguna cuestión, mis sobrinos, nietos, primos, yo pienso que sí, sin problema. So I asked her if she would do adoption now that her kids are grown, right? Because the youngest one is 18 years old. And she said, if it were someone close, a relative, that it was like a necessity for them to have a home, she would open her home without like thinking twice about it. So like cousins, nephews, nieces, grandchildren, she'd adopt them without thinking about it. So, yeah. I mean, have I ever considered adoption? I would have to say also like her, like I think it's always been something in the back of my mind, like opening your home to someone who doesn't have that opportunity to have their, they don't have their place in this world yet, and giving them a place. I feel like that would be a beautiful experience, but I mean, I already have my 2 kids and I'm kind of set for now. Sí, a mí también es algo que siempre me ha llamado la atención, darle un lugar a alguien que no tiene su propio, en este momento, su lugar en este mundo, darle un lugar. Pero ya tengo mis 2 hijos y ahorita estoy bien donde estoy. Yeah. No lo haría en este momento, obvio, pero maybe
in, algunos años. Who knows? Question number 1. Have you met any of your goals? So, el año pasado, hace un año exactly, estabas en el show y nos dijiste que tenías algunas metas que querías cumplir. ¿Has cumplido las metas que pusiste hace un año? No me acuerdo qué metas dije. Pues no dijiste. Ah, ok. Sí. Quería una vida más saludable y creo que estamos haciendo un buen trabajo todos. Yeah. Ya todos hemos bajado de peso. La meta no es bajar de peso. La meta es estar saludables. Mi genética no me ayuda mucho por mis dos padres. Hay muchas condiciones, entonces siempre he estado batallando con mantenerme saludable porque ya sabemos que el sobrepeso viene con muchas complicaciones de salud. Right. Pero a veces es tan difícil porque mantenerse saludable requiere de mucha atención y cuando perdemos atención en nosotros es una catástrofe. Sí, ya fui yo a hacerme mi examen anual después de 3 años que hay que bajar los triglicéridos, hay que bajar el azúcar, hay que bajar el colesterol. Este año todo está en su lugar. Entonces, para mí sí ha sido un gran logro. Porque tuve una etapa muy rara en mi vida y no podía bajar lo que necesitaba y siempre salían mal mis resultados de la sangre y este año ya pude. Entonces nada más falta que mi marido vaya a hacerse sus exámenes y mis hijos y todos sabemos si a todos nos está funcionando. So the question was, have you met any of your goals, any of the goals that she set when she was on last season? And she's saying one of her biggest goals that she had last season was like to live a healthier lifestyle. She said a lot of medical terminology that I'm probably not going to be able to like translate, but the point is she just had her annual exam and everything that she had like been told, like you need to lower your cholesterol, you need to lower your whatever sugar stuff and all of that nonsense. She got clear results. She's all good. So she did, in fact, achieve her goal and is living a healthier lifestyle. All of us have, me included, in that, but have lost weight. Like she's saying, she has medical issues coming from both sides of her family, so she's like having to take extra care of, like even more care of herself, and so she did in fact achieve that goal, and everyone else just has to go get their exams to make sure that they did the same thing. But that's it. I got it all. Okay. Moving on to the next question then. Yes, Mama. 11. Let's see. How does Mom feel about having you back home? ¿Cómo te sientes ya que regresé a la casa? ¿Por qué preguntan esas cosas? Híjole.
Va a sonar egoísta, pero yo estoy feliz. Lo que pasa que para mí que estén en mi casa es lo mejor que me puede pasar. Yo sé que tienen que hacer su vida y he respetado eso, pero siempre que necesiten estar en mi casa, yo voy a ser tan más feliz, por la razón que sea. So, what was the question? How do you feel about being like me, being back home? She's saying that it's gonna sound a little selfish, but she's happy that I'm back. Obviously, as a mom, having her kids at home is what's like feels best for her. Regardless of knowing like we all have to have our own lives and build our own lives, and she respects that, she still feels better having us at home. Qué linda respuesta, mom. But yeah, and she's saying, her home is always open for us and all of that. Yeah. Yes. Next. Ay. What is your favorite movie and why? There we go. Oh, híjole. Una de mis películas favoritas, porque una de mis cosas favoritas es ir al cine o estar en casa viendo películas. Mm-hmm. Entonces, tengo muchas películas favoritas. Una de mis películas favoritas es... ¿cómo se llama la de Sandra Bullock? The Proposal? The Proposal, sí. Porque me divierte mucho. Esa película, siempre de que la veo, me carcajeo en una escena específicamente. La pared. ¿Y ya? Era una. No, sí. No terminamos. Vamos a tomar toda la hora. So the question was her favorite movie and why. She was saying that, we're big, all us in the family are big movie people, being at the movie theater, staying home and watching movies. So one of her favorite movies is Sandra Bullock's The Proposal. I want to say that's the name of the right? Yeah, The Proposal. And specifically because of one specific scene, but mostly because like it's a fun movie and she's always laughing throughout the movie. If you haven't checked it out, check it out because it's a really funny movie. Yeah, there's a specific scene where it's like, and she's thinking in the Spanish version because it's funnier in Spanish than it is in English. But she sings like, to the window, to the wall, to that song. But she says it in Spanish. It's like la ventana, la pared, and it's just yeah. It's a funny movie. Check it out. It's cool. 3. Wait, do I have to answer the movie question too? I'll answer the movie question too before we move on to the next question. My favorite movie. ¿Tú cuál piensas que es mi película favorita? ¿Una saga? My favorite movie is
la razón por la que soy maestra. Freedom Writers. Me acuerdo que la vimos un día en la escuela, ni sé si fue en middle school o high school, pero es la película, no sé si la has visto, pienso que la has visto, porque la tengo también seguida. Soy igual que mi papá, veo lo mismo todo el tiempo. Donde una maestra la mandan a una clase donde son muy bajos los niños y les das y empiezan a escribir su vida and all of that. Esa es mi película favorita. Yeah, so my favorite movie. Inspiracional. It's a really good movie. Freedom Writers. It's part of the reason why I went into education. You know, she's given one of like, it's a low income school. She gets one of like the like low classes, and they get their journal and they write their journal. They're studying about Anne Frank, and it's like very inspirational movie, and I cry every time I put it. Have y'all seen From Scratch? ¿Has visto la de From Scratch? I don't think so. I don't think so. No. Question number 3. How many tattoos do you have, and would mom get one? So I have 7 tattoos. 7, right? Tengo 7 tatuajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tattoos. I have an anchor. I have my constellation, the Scorpio constellation. Those are both on my ankles. I have a lily, which is my favorite flower, which is what my mom got me, and you can see them up there. I have an orchid because that's my other favorite flower. I have my son's birthday, my daughter's birthday, and then an autograph by Fletcher, which is also right there. So tattoos. Tengo 7 tatuajes, un ancla a la constelación de Escorpión, que es mi signo astrológico. Mis 2 mis 2 flores favoritas, que es la lily y orquídea. Las fechas de nacimiento de mis hijos, y luego tengo un autógrafo de una de mis favoritas artistas que también tengo ahí. Eso tengo, 7. La segunda parte de la pregunta fue si tú te pondrías algún tatuaje. Pues supuestamente ustedes ya acordaron que todos nos vamos a hacer un tatuaje. Yo no creo que eso va a pasar porque se supone que tiene que ser el mismo, y para que logremos un día ponernos de acuerdo en eso, no sé. No sé. Okay. No, es que cuando se murió mi papá, que tu tío Felipe se hizo su tatuaje, dije, yo quiero, pero no me gustan las agujas, entonces no creo. Pero después de 4 niños, ¿todavía no piensas que te puedes poner? Oh my gosh. Yo pienso, bueno, de hecho, yo pienso que me picaron más a mí en los 2 embarazos que tuve que a ti en los 4 que tuviste. But yeah, so the second part of that question was if my mom would ever get a tattoo, and so apparently we've all decided that we're all gonna get it. Everyone in the family is gonna get a tattoo, but that would have to be a matching tattoo, and for us to all agree on one thing would be very difficult. So she doesn't think it's gonna happen, but she said that after my granddad died and one of my uncles got a tattoo, in dedication of him, she was like, oh, I want one, but she's too afraid of needles, so she doesn't think she'd get one. Yeah. I hate getting my blood drawn or having IVs at the hospital, but I also have 7 tattoos, right? So yo me acuerdo que yo cuando era niña, like a mí, yo no podía ni que ver que me picaran, pero tengo 7 tatuajes. So, I mean, es diferente. It's different. It's a different kind of
needle. Okay. So, Can you be spiritual and religious? Era una persona muy, muy religiosa. ¿Ya no? El ser yo tan religiosa empezó a causar problemas en mi familia. Entonces tuve que irme un poquito más por el lado de la espiritualidad. Después vino la pandemia y se me abrió la mente. Me di cuenta de que no necesito ni ir a una iglesia, ni estar en una iglesia para tener contacto con Dios. Entonces, para mí era frustrante no poder ir a misa, llevarlos a fuerza. Era una de las cosas más frustrantes que existían para mí en la vida. Entonces, decidí dejar esa frustración y dedicarme yo solita a tener mi propio vínculo con Dios sin que a nadie le afectara o se sintieran obligados o nada. So she's saying that she used to be very religious, like extremely religious, like was causing problems in the family, kind of religious. But after the pandemic, right? After the pandemic, she realized you don't need to be part of a church or going to a church to have a relationship with God. And so she's leaning more now towards the spirituality instead of like religion. So she has her own relationship with God, and no one can like be bothered by it because it's between her and what she believes in. And I feel the same way. Like, I feel like, what am I going to go to a church for if I have my relationship with who I believe in and what I believe in? And I know that I don't need to prove that to anybody else, right? So yo no tengo que comprobarlo. Probarle a nadie que yo tengo una relación con Dios porque es entre yo y Dios, right? That makes sense, right? I mean, eso no es lo que yo pienso, you know. Pero yo no pensaba así. Well, we all grow, we learn and grow. Was the moon landing faked? The moon landing. Lo que le estaban preguntando a Maya el otro día, que si fuimos a la luna. Híjole. Creo que es de las preguntas, de las respuestas, más bien, que nunca vamos a tener una certeza. Pero tú, ¿qué piensas? Ay, yo siempre he tenido la duda de que si sí o si no, y hay muchas pruebas, hay más pruebas de que no que de que sí. Ay. Te quemaste, que no, que de que sí. Y la mayor prueba de eso para mí es si con la tecnología que existía en ese tiempo pudieron llegar a la luna, con la tecnología que existe hoy día, ¿por qué no vivimos ya allá? Yeah. Eso pienso. So she's saying this is one of like the answers that we'll just never know the real answer to, whether or not we actually went to the moon or if the moon landing was fake. But she does think that
if with the technology that we had back then, we were able to go to the moon, with the technology that we have now, all the advancements we have now, why are we not already living there? Which I think is a fantastic like point to make, because why are we not living there? We're killing our earth, so we need to find somewhere new to live. And that's all I got to say about that. Take care of the planet, people. 4. What is your favorite part of motherhood? What has it taught you about yourself? ¿Cuál es la mejor parte de ser Madre, ¿y qué es lo que te ha enseñado de ti misma? La mejor parte de ser madre es poder, pues, No, making all these noises. disfrutar de una familia. ¿Y qué me ha enseñado? Ay. Pues creo que lo que me ha enseñado es que tenemos que aprender a ser individuos. Dice mi tío que no picky English. Ay, Yo no. le dije, ella sabe Es suficiente. que la otra vez tardamos mucho por estar yo haciendo. Okay, Mom. So, what was the question? Oh, so her favorite part of motherhood is enjoying having a family. And what she's learned through that is the importance of individuality, which we talked about in our last episode. Like, you can't pour from an empty glass. If you're not taking care of yourself, how are you going to take care of your people? Yeah. Y ahora tú tradúceme a mí. Lo que acabo de decir, la última parte. ¿Qué es lo que hablamos la última vez? Que si tenemos un vaso vacío, ¿cómo pretendemos entregarle algo a alguien más? ¿Y qué más? Eso fue lo que dije. Okay. Si quieren más información, pueden ir a otro capítulo. Al segundo capítulo de la primera temporada. 16. Is there somewhere you'd like to travel? I know the answer to this one. Somewhere you would like to travel. Un lugar donde te gustaría viajar. Ay, es que a mí me encanta viajar, pero el lugar que un día quiero ir, de que quiero que ojalá y Dios me ayude a hacerlo realidad, es Italia. Y a todos los lugares que he querido ir, o que me he propuesto ir, he ido. Entonces, sí quiero ir a Italia. She wants to go to Italy. She loves to travel. She wants to go to Italy. And everywhere that she's always she's set her mind to going to, she's been able to go. So I guess next up on the list is Italy. Yeah. Yes. For me, somewhere I'd like to go. New York. Yeah. Oh, which was that's where you guys went for your anniversary. Yeah. So, un lugar donde a mí me gustaría viajar es a Nueva York, que es donde fueron para su aniversario el año pasado. Right? ¿El año pasado? ¿El año pasado? No fue este año, Mom. No. Eso fue el año pasado. ¿O fue antepasado? Fue el antepasado, porque ya voy a cumplir este año 27 años de casada. Fue a media pandemia. Oh my gosh, yes. Disfrutamos la ciudad. Disfrutamos
¿ok? La ciudad. A mi marido no le gustó mucho Nueva York. Ese viaje fue un viaje que yo quería hacer y fue mi regalo de él, de nuestro aniversario, porque yo no quería fiesta. Oh, for 25. Yeah. You're right. ¿Qué? ¿Nos 14. perdimos? Ok. Do you believe in reincarnation? Oh, no, no es una cosa que es otra de las 1000 cosas en la vida que no podemos dar por hecho. Pero como me encantan las teorías de conspiración, entonces yo veo muchas cosas y sí sé que hay cosas que pasan que no podemos explicar, porque a nosotros nos han pasado cosas que no podemos explicar. Entonces, sabemos que hay algo. ¿Qué es? Nadie ha venido a decirnos, no sabemos, pero yo pienso que sí existe la probabilidad. So she thinks. La serie From Scratch está basada en Italia, se la recomiendo, señora. Okay. Está en Netflix. Gracias. Okay. Hello, Lawrence Chadbrad. So she's saying that that's also one of those things that we're never going to have a real answer to. But there's a lot of things that we just can't explain. Things that have happened to us personally in our family that we haven't been able to explain. So is it possible for reincarnation to be real? She thinks it is. But she doesn't have a clear answer because we don't have a clear answer to that. But moving on. 20. Ooh. Ay, no. Ay. Esta fue una de las preguntas que llegó último momento. So this is one of the questions that sent in like last minute. Should infidelity be forgiven? Si deberías de perdonar infidelidad. No. And you heard it here, folks. No. No. Two, does the love for your children stay constant or does it evolve as they grow? O sea, si el amor por tus hijos permanece ¿sí dije eso bien? Permanece constante o si se cambia cuando ellos crecen. Pienso que cambia porque uno mismo nunca es la misma persona. Nunca piensas, no siempre, no todo el tiempo piensas igual. Uh-huh. Entonces evolucionas, cambias, pero en mi caso, el amor hacia mis hijos es incondicional. No quiere decir que que vaya yo a apoyar todo lo que hagan, pero sí voy a estar siempre ahí. So she's saying that love, just in general, and for your children is the same way that we are. It's always changing. It's always evolving. But that her love for her children is unconditional. Unconditional, that's the word, right? And that she's going to love
us no matter what, even if she doesn't agree with everything that we do or is, doesn't agree with everything that we do. Eso fue lo que dijiste, right? Yeah, that's all she said. Did I miss anything? Fine. Do you have a best friend? But before you answer that question, for you, what is a best friend? Like, what is a best friend to you? Creo que es alguien alguien en quien puedes confiar para lo que sea, cuando sea. No tengo. Yo soy una persona que tuvo que aprender a desconfiar de la gente. Entonces, no. So she believes that a best friend is someone that you can count on at any moment for anything, but that she does not have a best friend herself. She has had to learn the hard way to not be so trusting of people, and that is why she doesn't have a best friend. Tengo mucha gente a la que aprecio, tengo mucha gente con la que sé que puedo contar y saben que pueden contar conmigo, muy cercanos, pero es familia y nada más. So she does have people that she aprecio is what appreciates, that she appreciates and has close relationships with, who she knows she can count on and they can count on her. But, well, ¿qué más dijiste? Es familia. Yeah, they're family. Oh, well, before we move on to another question, I guess that would be, so that's something that me and my best friend talk about. I do have a best friend. I feel like we've both had situations where we've dropped everything and come to each other. And so it's been shown to me. It's not, it hasn't been something like, oh, we're saying we're best friends or whatever. Like, we've gone through situations where I'm like, I need you right now. And she drops everything and comes to me, or she's like, I need you. And I'm like, okay, I'm on my way. So yo tengo una mejor amiga. Nosotras hemos estado en situaciones donde, yo le he llamado, le he mandado un mensaje, te necesito en este momento, y deja lo que está haciendo y viene para mí, y viceversa también. Ella ha estado en lo mismo y yo he estado para ella con lo que me necesita. Es una discusión que hemos tenido, does family count as friends? Or is it two separate things? Es que tampoco toda la familia es tu amiga. No sé. Yeah. So she's saying not all of your family is friends. Que es lo que hemos hablado nosotras. We're like, okay, you can be family, we can be cool, we can have good relationship, whatever. But that doesn't mean you're my friend. Or you can be friends with your family, but just because you're my family does not mean you're my friend. A ver, tradúceme. Que el hecho de que seas familia no quiere decir que tienes que ser amigo. Porque hay familia de la que es mejor mantener una línea y somos familia, nos queremos, nos cuidamos. Having boundaries. Pero nada más. Yeah. $19. A piece of advice given by your parents, and would you pass it down? So, un consejo que te dieron tus padres, que has tomado
y si tú lo pasarías a tus hijos. Oh, voy a responder rápido a esta pregunta. No pasaría los consejos que nos dieron a nosotros nuestros padres, porque la vida ya no funciona igual. Y muchos papás estamos atorados en que queremos que siga funcionando igual y ya no es igual. Nuestros hijos viven en una época tecnológica en la que muchas cosas de las que a nosotros nos enseñaron no funcionan. Hay cosas que sí deberían de seguir funcionando, pero no podemos obligar a nadie a que sean como nosotros queremos. Okay. So she's saying she wouldn't pass down the advice that was given to her by her parents solely because times have changed. What they're accustomed to isn't what we're living in. Because that would be like my grandparents telling me what to do, and it's just not the same lifestyle living situation that they had growing up. I would, however, say that there's one piece of advice that like has always stuck to me, like especially now as a parent, and my parents like have evolved it and tweaked it to me now as a parent, but like everything you do has a consequence. And they tell me now, like everything you do, your kids are gonna have to deal with that consequence. So would I pass that down? Yeah, I would. Because everything you do has a consequence, regardless of what life you're living and what time it is. So yo un consejo que ustedes me dieron que ha cambiado o evolucionado en el tiempo ya, es que siempre nos han dicho que todo lo que haces tiene una consecuencia. Y ahora siempre me dicen, todo lo que haces, tus hijos van a ser afectados y tener que vivir con esas consecuencias. So, ese es un consejo que yo pasaría a mis hijos, porque no importa en qué tiempos vives, porque siempre todo lo que haces va a tener una consecuencia. Pero esas cosas a nosotros no nos las decían nuestros papás. Well, O sea, ha cambiado la vida. yes, 10, 10, 10. Ugh. So the question was, how did I tell my parents that I was no longer with my husband? It's not an interesting story. I showed up at their doorstep with the suitcase at like 9 p.m. on a random Tuesday or something. So yeah, it's not an interesting story. La pregunta fue que cómo les conté a ustedes que ya no iba a estar con mi esposo. Les digo que no es una historia interesante, nomás llegué a la casa un día con una maleta. Un jueves, sí. ¿Jueves? Oh, it was a Thursday. My mom remembers. Sí. I thought it was a Tuesday. Pero de tu punto de vista, ¿cómo fue? De mi punto de vista, desde una semana antes, yo ya te había dicho a ti. ¿Sí? Yeah. Ya les he contado que yo soy una mamá muy observadora. Y yo le dije a ella, no sé qué está pasando, no me interesa saber, pero tienes que resolver el asunto porque no se puede vivir así. Y la siguiente semana llegó con los niños un día y a una hora que
no acostumbraba a ir a la casa. Yo salí y vi los niños en la sala y le dije: "Juan Diego, ¿en dónde está tu mami?". Fue al carro y le grité a mi marido: "Ven para acá". Y ya entró ella con su maleta y, ¿qué pasó? No sé, habla con tu hija. Yeah. Así fue. I showed up. So like I just showed up. But a week prior to that, she was like, something's off, something's going on, whatever it is. Like, I don't want to know. I don't care to know. It's none of my business, but whatever's going on, fix it. And then I showed up at her door on a random Thursday, apparently. And she saw the kids in the living room and she asked Juan Diego, like, where's your mom? And he was like, she's at the car. And then I showed up with the suitcase and she told my dad to talk to me while she entertained the children. Yeah, that was it. 15. 16. What is your favorite thing to eat? And what is your favorite thing to make for your kids? Es que no tengo una comida favorita y ese es mi problema. A mí me gusta la comida mexicana. Nada más. Pruebo otras cosas, pero no como mucho otras cosas. Yeah, picky eater. She's a picky eater. ¿Y qué es lo que más me gusta cocinar? No me importa. La comida mexicana. Mientras yo esté en la cocina, lo que me pidan, ya para mí está bien. My favorite thing to eat is chiles rellenos. My favorite thing to make is fried rice. Yeah. Keep it simple. But my mom was saying, like, she likes to eat Mexican food. She doesn't have a favorite, which is the problem. She likes to eat all the Mexican food. She likes to make Mexican food, but that's about it. She's a picky eater. She doesn't try new things. 12. Is the earth flat? No. No es redonda, pero no es plana. She doesn't think it's round or flat. Yeah. That was a simple answer. 6. Ajá, eso yo lo escribí yo porque quiero saber. So, el otro día fui a la casa de los papás de mi comadre. Y bueno, de una de mis comadres porque tengo dos, right? Y su mamá me dijo, es que ustedes ya no aguantan nada. Dice, nosotros aguantamos y aquí seguimos, pero ustedes no aguantan nada. ¿Tú piensas que nosotros no aguantamos nada? ¿O qué piensas que es la diferencia entre por qué no aguantamos ahora a ustedes, a comparación a ustedes? Ustedes son más independientes de lo que éramos antes las mujeres. Y yo no estoy en contra de que no toleren lo que no quieren tolerar. That was a good answer, Mom. That's all you gotta say? Okay. So I went to one of my friend's parents' house the other day, and she had already told her mom, like, I was no longer with my husband. And she told me, like, oh, it's because y'all don't, no sé cómo se dice aguanta en English. Toleran, soportan. Well, like, tolerate, y'all don't, pero it's not the same thing, like, porque dicen aguantando, you know, aguantando, like, tolerar se siente muy, anyway. We don't tolerate, or we don't have
enough patience, or we don't whatever nowadays in comparison to like women before, because she's like, everyone always dropping like flies in relationships, like it is what it is, and you're just out at the smallest thing. But my mom was saying like she's not against, she was saying that like women now are more independent in comparison to how they were before. And so she's not against like women not tolerating whatever it is that they choose not to tolerate. If it's not something that you want to put up with, then don't put up with it, because we're more independent now. I got it? Everything? Okay. 13. We're almost done. We're almost at an hour. Okay. ¿A quién le vas a dejar los terrenos? No tenemos terreno. No hay nada. En mi casa no hay nada. So the question was like, what is terrenos? Land? We gonna leave your land to? She's like, we don't have any. So there's no one to leave it to because we don't have it to begin with. En mi familia el dinero se hizo para disfrutarlo. Really though. Yeah. We make money to enjoy it. Property, yeah. Well, we don't have property, whatever. We make money and we blow it. Like it's not here forever, so you might as well use it while you're here, right? Viajar cuesta mucho. Y ya había dicho que me gusta viajar. 18. Oh. How did you and my dad meet? And do you think it is harder or easier now than it was back then to meet someone? Eso ya lo había dicho la vez pasada. She already answered that last time. Nos conocemos desde niños. Y ¿qué? ¿Piensas que es más difícil a conocer a alguien ahora que antes? O más fácil o difícil encontrar a alguien a comparación? Oh, no sé. She says she don't know. Pues es que no. Me imagino que nosotros eran comunidades pequeñas y todo el mundo nos conocíamos y siempre usualmente terminábamos en el mismo lugar, pero me imagino que aunque sea una ciudad grande, igual conocen gente en su círculo donde están y es la misma dinámica. So she's saying like it was like they met. I thought I turned. Okay. Oh my God. I'm gonna lose my mind. I'm getting text messages. Anyway, no mires allá. So she's saying like before, well, particularly how they met in like, a small town. Everybody knew each other. That's how they ended up like having relationships with each other or whatever. But she's saying like even now, like in big towns, you meet people in your small circle and then like get to know them and get close with them, and that's how you build relationships. Right? ¿Tienes hambre? Sí. Pienso que contestamos todos. Yeah. We answered all the questions, so if you guys have any last minute questions, because we're at the hour mark, go ahead and send those our way. Si tienen alguna otra pregunta que quieran que contestemos, mándenlas ahora porque ya se va a acabar el tiempo. En lo que mandan preguntas, déjales recuerdo que la primera temporada está disponible en todos los lugares donde pueden escuchar podcast.
Y ahora tenemos un YouTube channel, so si nos quieren seguir, porque somos varios, apparently. Si me quieren seguir a mí y a mis invitados, pueden encontrar mi página de YouTube y suscribirse. No se les olvide dar los likes y compartir y todo eso. So, if you haven't already checked out season 1, that is available in all streaming, all listening platforms. And make sure you check that out. And we're getting questions. Okay. ¿Dónde quieres empezar? En YouTube. Oh, and if you haven't already subscribed to my YouTube channel, make sure you do that because, make sure you give the likes and the follows and the shares and the comments and all that jazz. ¿Empezamos con YouTube? Ujú. So, memoria de la niñez, algo específico que recuerden las dos. Una memoria de tu niñez. Oh, de mi niñez. Pensé que una memoria de tu niñez que recordáramos las dos. Yes, because we're gonna telepathy. Una memoria de mi niñez. De los recuerdos que tengo más así como claros en mi mente son a los domingos cuando decidían que nos íbamos en familia a comer al campo. Era lo más divertido que yo me acuerdo que pasábamos. So a memory she has from her childhood that's like a very clear memory is when on Sundays they used to go and eat together as a family. Yeah. Un recuerdo mío de la niñez. Cuando estábamos, nosotros, again, ya dijimos, nos gusta mucho viajar. Recuerdos que yo siempre estoy, recordando, that was redundant. Cuando viajábamos en carro y siempre encontrábamos algún, juego para hacer en el carro. Nos inventábamos cualquier cosa nomás para entretenernos. So, for me, one of my... De las dos. Oh, de las dos. I'm sorry. We'll get to that, I guess. My bad. Memories that I have is we would always. Oh well, yeah. She says she agrees with my memory if it's about both of us, a shared memory. But we've already acknowledged that we like to travel. So we went on a lot of road trips when I was younger, and we would make up just the randomest games to entertain ourselves during the road trip. So yeah, one of my favorite memories, or the majority of my favorite memories, are us in cars just playing games. Que no existen. That are not real games. We just wanted to have fun. We should make a card game and sell it, make some money, so we can go on more trips. ¿Qué música le gusta, señora? A mí me gusta toda la música. Toda. So the question was what kind of music she likes, and she said she likes all the music, which she does. I also like all the music. We like music. We like to listen to music and watch movies and travel, and we like all the good things, all the small things. Small things are important. A mí también me gusta toda la música. ¿Qué música le gusta y escucha? You already asked the same question. ¿Le gusta bailar o cantar? Bueno, escuchar música, bailar y cantar.
No les gusta mucho escucharme cantar, pero me gusta. So she's saying she likes to listen to music, she likes to dance to music, and she likes to sing to music, even though we don't like when she sings to the music. And I as well like all three things. Now, I'm not very good at dancing or singing, but I enjoy it. I like doing it. Yeah. Anything else? Any other questions? ¿Alguna pregunta que tú tengas para mí? No? Well, if there's no more questions, I guess it's time to wrap it up. Make sure you tune in to the next episode. The next episode is on the 22nd, I believe. So 2 Wednesdays from now, not next Wednesday, because next Wednesday we're going to the rodeo. Woohoo! I love the rodeo. So yeah, not next Wednesday, but the following Wednesday we'll be live again with my next guest that is yet to be announced. So make sure you watch for posts to get information on that. En 2 semanas, so no la próxima semana, pero la semana después de esa, voy a estar live otra vez, voy a estar en vivo. Recuerden que va a ser cada 2 semanas, no más que esta tocó, seguida, porque vamos a ir al rodeo la próxima semana. So, en 2 semanas y luego cada 2 semanas después de eso, vamos a estar en vivo, como siempre, en Instagram, en Facebook y ahora también en YouTube. No he anunciado la persona que, la próxima invitada o invitado, pero, síganme para poder ver. Y, yeah, thank you for watching. Oh, exciting news, guys. We hit 1.1K streams on the podcast. So, hemos ya ahora pasado 1.1 mil. ¿Cómo se dice eso? 1.1K. 1.1. 1.1 de escuchas en el podcast desde anoche. So, eso no lo lograríamos sin ustedes. So, 1000 gracias, 1100 gracias. 1.1 gracias. But yeah, it's crazy. Look, miré el número y casi quería llorar porque dije, no lo puedo creer. Como siempre, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por escuchar y sigan escuchando y sigan compartiendo. Si hay algún, capítulo que tengan favorito de la temporada pasada, compártenla. Si quieren compartir su capítulo, también para que escuchen ese y luego escuchen este. But yeah, increíble. Aplausos a ustedes porque no lo haría sin ustedes. And that's it. ¿Quieres últimas palabras, Mom? Pues agradecer a todos que apoyen a mi hija. Lo dije la vez pasada, para mí cuando inició era una locura, que igual apoyamos y vamos a seguir haciéndolo. Entonces, nada más agradecerles que ustedes también la apoyen. She's saying thank you for supporting me in my crazy ideas because they thought I was crazy when I started this podcast. But yeah, thanks, and I'll see you next time. Thank you, Mom. Woo! Bye. Goodbye. And goodbye to you.